सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान साहब ऐलान करेंगे कि कब असेंबलियों को तोड़ना है, बस इसी चीज का इंतजार है। कुछ अंदर की न्यूज हैं, कुछ मुलाकातें हैं प्रेसिडेंट के साथ, और चौधरी परवेज इलाही, मोहनस इलाही साहब कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा फेब की यानी कि फरवरी की तरफ लेके जाएं, नहीं तो हमें बड़ी मार पड़ेगी। जो अंदर की खबरें हैं नून लीग की, पीटीआई की, इमरान खान को किसी हद तक राजी उन्होंने किया है। महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है, इसी से भी कोई इनकार नहीं। इससे पहले जिस तरह पीटीआई शेख रशीद अहमद का था कि हम जाते जाते मैशियत के अंदर हम सुरंगें बिछा के जा रहे हैं, यानी कि मैशियत एक सबसे बड़ा खतरनाक होगी मौजूदा गवर्नमेंट के लिए। और सियासी एजेंडा, और जो खान साहब का शुरू से एक प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर डेवलप करना, और जिस तरह लॉन्ग मार्च की, उसके बाद हमला हुआ, फिर खान साहब पीछे हटे, फिर कहा असेंबलियां तोड़ेंगे। दबाव जो है गवर्नमेंट के ऊपर तो है, इतने बड़े पैमाने के ऊपर अगर असेंबलियां तहलील होंगी, एक क्राइसिस तो पैदा होंगे। क्या इमरान खान को राजी कर दिया गया है कि 2 माह बाद ही असेंबलियों को तोड़ा जाए? अब देखते हैं इसका क्या ऐलान होता है। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब वीर जी कोहली साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, स्पेशल असिस्टेंट सीएम सिंध है। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। और मेरे साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं और मारूफ कानूनदान है। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। सर माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। सर जी, एक प्रेशर अपनी जगह है, ये नहीं है कि प्रेशर न हो गवर्नमेंट के ऊपर, और इमरान खान साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया, उससे भी उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन असेंबलियों से बाहर जाना, पंजाब 70% है, बाहर जाना, ये चीजें सियासी तौर तो प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर होगा, क्या कहेंगे? कोई प्रेशर नहीं है। मुझे समझ ये नहीं आ रही, और किसी को भी समझ नहीं आ रही कि ये ऐलान बार बार करके मैं दिसंबर में कर दूंगा, ये इस तरह के ऐलान तो खैर पहले करते रहे हैं, पहले तो इससे खौफनाक ऐलान करते रहे हैं ये और इनकी पूरी काबीना। उन्होंने ऐलान किए थे कि अगर हम आईएमएफ के पास जाएंगे उससे पहले खुदकुशी कर लेंगे, इसके साथ किसी अपोजिशन वालों के साथ बात करेंगे उससे पहले मर जाना पसंद करूंगा। इनके ऐसे भी वफाकी वज़रा थे जिन्होंने ऐलान किए थे कि 2 हफ्ते के अंदर इतनी नौकरी आएंगी, ना है तो हमारी टिक्का बोटी कर देना। इस तरह के हज़ारों ऐलानात आपको पिछले 4 सालों में, 3.5 सालों में मिलते हैं। लेकिन ये अभी जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही, कोई तुक नहीं है इसकी। भाई आप किस चीज़ का ऐलान और किसको ऐलान सुना रहे हो? आपने असेंबली आपके पास है, आपकी हुकूमत आपके पास, 2 सूबों की आपके पास है, आप तोड़ दें, रिजॉल्व कर दें असेंबली। किसने रोका है आपको? और बार बार ऐलान करके आपने अभी प्रॉमिस किया था कि भाई मैं दिसंबर में तोड़ दूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का डरपोक इंसान, ये बहुत डरता है, क्योंकि अभी इसके केसेस सारे खुल रहे हैं, प्रूफ सामने आ रहे हैं, सबूत आ गए हैं सामने, और ये अरबों रुपए की तो सिर्फ वो अपना तोशाखाना की मामला अरबों रुपए के आ रहे हैं रोजाना, फिर नए केसेस और सामने आ रहे हैं। जब हुकूमत बंदा होता है ना तो फिर केसेस दब जाते होते हैं, जब बाहर निकलता है तो फिर वो बेचारे जबान खोलते हैं लोग जो विटनेस होते हैं, तो वो केसेस आ रहे हैं सामने। तो अब इनको डर ये है कि कहाँ जाके छुपेंगे, कि वो पंजाब की पुलिस इस्तेमाल करें या खैबर पख्तूनख्वा के इस्तेमाल। अगर ये दोनों इनके पास नहीं रहती फिर इनको भागने के लिए कहाँ फिर छुपेंगे कहाँ पे, क्योंकि ये केसेस तो बनेंगे और ये ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता अब। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब में इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, वो डरपोक बंदा है, वो असेंबली ठीक है। बैरिस्टर साहब, आपको पता है कि खान साहब अनप्रेडिक्टेबल तो हैं, यू टर्न्स भी लेते हैं। जिस तरह बाजवा साहब के पहले कहते थे मैं इनकी जाके ऐसी उतार दूंगा, फलां कर दूंगा, इनको कुछ भी नहीं दूंगा, आजकल वो कहते हैं कि सारे फैसले वही करता था, मैं एक बेबस था, किसको अंदर करना है किसको छोड़ना है वही फैसले। आपको लग रहा है कि वाकई ये सिर्फ प्रेशर है, दबाव है, असेंबलियों से बाहर नहीं आएंगे? असेंबलियों से बाहर आएंगे तो एक प्रेशर भी होगा, जेल भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं होगी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं देखिए, द फर्स्ट थिंग, वेदर दे विल बी डिसॉल्व और नॉट, वो तो वादा आज का है कि आज कोई डेट उन्होंने देनी है, और खान साहब के मुताबिक दिसंबर के अंदर अंदर की देनी है। लेकिन परवेज़ इलाही का, क्योंकि हमें पता है डेट ही इज़ वेरी शार्प पॉलिटिशियन, ही नोज ऑल द एंगल्स, तो मुझे नहीं लगता कि वो असेंबली को डिसॉल्व करने देंगे, और वो ज़ाहिर है फरवरी मार्च तक इसको लेके जाना चाहते हैं आगे। तो खैर ये तो अभी पता लग जाएगा कि पीटीआई के दिमाग में क्या है, उन्होंने क्या फैसला किया है, वेदर दे हैव बीन डिसॉल्व और नॉट। लेकिन मैं ये समझता हूँ पॉलिटिकली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी कि ये एक बहुत बड़ी गलती खान साहब की होगी। पॉलिटिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मसला ये है कि जैसे ही आप असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे तो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट्स आ जाएंगी वहाँ पे दोनों सूबों के अंदर, और जब वहाँ पे केयर टेकर हुकूमतें आ जाएंगी तो खान साहब का इस वक्त जो कंट्रोल चल रहा है इस वक्त भी
وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 2 پروونشل ایڈمنسٹریشنز کا کنٹرول جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو ان دا ویری نیئر فیوچر جو ہے وہ خود پاور جو ہے اپنے ہاتھ سے اپنے مخالفین کو دے کے جائیں گے. نمبر 1 پارٹ تو یہ ہو گیا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر بھی دیتے ہیں تو دیکھیے جنرل الیکشن جو ہے وہ آرٹیکل 224 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, اس کے اندر لفظ ہے جنرل الیکشن, اور جنرل الیکشن ڈیفائن بھی ہوا ہے. جنرل الیکشن کیا ہوتا ہے؟ مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان MNA مسلم لیگ نون کے محترم جناب کھیل داس کوہستانی صاحب. سر تانک ویلکم کہتے ہیں آپ کو. جی مہربانی ہے. بریسل صاحب آپ بات ختم کریں, آپ کو سن رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ وہ جنرل الیکشن کا مطلب آئین کے مطابق یہ ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جنرل الیکشن کہتے ہیں جب 4 صوبائی اسمبلیز جو ہماری پروونسز ہیں آئین کے تحت اور جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے جب اکٹھے الیکشن ہوں گے تو اس کو جنرل الیکشن کہا جاتا ہے. تو اسی 224 کے اندر ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر کوئی اسمبلی ڈیزالو ایک یا دوسری پہلے ہو جاتی ہے تو اس اسمبلی کے الیکشنز پہلے ہو جائیں گے. تو نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ اگر آپ ڈیزالو کر بھی دیں گے تو آپ وہی غلطی کریں گے جو ریزائن کر کے آپ نے کی اور آج تک آپ پھنسے ہوئے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ریزائن قبول نہ کرو, اور کرو تو پھر ساروں کو ہی کرو تاکہ واٹر شیڈ موومنٹ آئے, وہ آ نہیں رہا. تو ایک تو آپ یہ کر کے جنرل الیکشن فورس نہیں کر سکیں گے. دوسرا جب الیکشنز ہوں گے تو ویسے صوبوں میں تو کیئر ٹیکر ہوگی, اوپر تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہوگی, وہ پھر آپ کو الیکشن میں جو پھینٹی پڑے گی اور جو مار پڑے گی پھر آپ کا دھاندلی 2 کا نیریٹو شروع ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس الیکشن کمیشن پہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے, جنرلی آپ الیکشن کمیشن اور پرٹیکولرلی الیکشن کمشنر کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن بیٹھ کے, اور پھر مل اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس پہ بھی آپ کو یقین نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں فورس کروں گا کہ ان 2 اسمبلیوں کے الیکشنز ہوں, تو جنرل الیکشن کا ماحول تو نہیں ہوگا. اور صوبوں میں آپ کو پتہ ہے پنجاب میں کس کی مرضی چلتی ہے, آپ یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اور پھر KPK کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو جب فیڈرل حکومت بھی خلاف, الیکشن کمیشن بھی خلاف, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف بقول PTI کے, اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کی کیئر ٹیکرز ہوں گی وہ بھی آپ کے اگر خلاف آ گئیں تو آپ جائیں گے کدھر, آپ تو پٹ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اگر پولیٹکس کو, آئین کو, قانون کو سمجھتا ہے تو وہ مشورہ یہی دے گا, خان صاحب آپ شاید پاپولر تو ہو جائیں گے, سوشل میڈیا پہ بڑے لائک شائکس ملیں گے, ہارٹ ری ایکٹس ملیں گے, لوگ کہیں گے خان صاحب زندہ باد, دیکھیں اسمبلیاں تحلیل کر دیں, لیکن آپ جس کویگ مائر میں اس وقت ہیں کہ سب سے مقبول لیڈر ہونے کے باوجود آپ پاور کے 15 میٹر کے اندر نہیں آ پا رہے, آپ اسی کویگ مائر میں پھنسے رہیں گے اور طاقت سے اور دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کھیل داس آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ صرف دھمکی ہے, دباؤ ہے, کوئی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو کھیل داس صاحب؟ دیکھیں عمران خان جب سے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے ہیں, ہم نے ایک آئینی طریقے سے اس کو نکالا ہے, تب سے اس کے 3 مقصد ہیں. ایک تو اس کی خواہش ہے جیسے 2018 میں مجھے انتخاب جس طرح مجھے دیا گیا, جس طرح مجھے پاور میں لایا گیا, وہ سہولتیں دوبارہ میسر ہو. ایک تو وہ اس نے کوشش کی, اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے. دوسری اس کی جو سب سے بڑی سیٹ بیک ہے کہ 4 سال انہوں نے جو نالائکی اور نااہلی کی, جو ان کی گورننس تھی, جس طرح ملک کو جس نیچ پہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے گیا, اور صرف انتقام, سیاسی ذاتی انا, تکبر کے علاوہ اس نے کوئی کام نہیں کیا. دوسرا وہ کرپشن کرتے رہے. اب جو تیسرا اس کا جو اب آخر یہی بچا ہے کہ جو انہوں نے کوشا خان سے جو ڈاکے ڈالے وہ ہو, یا ان کی پنجاب میں جس طرح انہوں نے کرپشن کی ہے, KPK میں کی ہے, جو انہوں نے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, جس طرح اس کا گھیراؤ قانون میں آ رہا ہے اور تنگ ہو رہا ہے گھیرا, تو وہ یہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے NRO دیا جائے اور مجھے صرف کیسز سے مطلب میری جان چھوٹے. وہ یہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ فوری الیکشن کا مقصد یہ ان کا ہے کہ وہ اپنے جو کرپشن ہے اس سے بچنا چاہتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں ہم عمران خان کی طرح نہیں ہے. ہم اگر انہوں نے کوئی بھی جرم کیا ہے, کوئی کرپشن کی ہے, یہ کام اداروں کا ہے, ادارے کام کر رہے ہیں, عدالتوں میں جا کے ان کو رسیدیں بھی دینی ہوگی, عدالتوں میں جا کے سارا اپنا کیس لڑنا ہوگا. ہم ذاتی کوئی عمران خان کے دشمن نہیں ہیں, مگر انہوں نے اگر ملک کو لوٹا ہے تو اس کے خلاف کارروائی بالکل ہونی چاہیے. جس طرح بے گناہی کے جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے, مگر ان کے کیسز سارے سچے, اس کو نظر آ رہا ہے, نااہلی بھی ہو گئی ہے اس کی, اس کو جیل بھی نظر آ رہی ہے. اگر عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ میں پنجاب اسمبلی توڑ دوں, KPK جو ہے بعد میں توڑوں گا, اس کا مقصد یہ ہے
कि सूबे के वसाइल इस्तेमाल करना। पहले आपने देखा कि ये KPK के वसाइल इस्तेमाल कर रहे थे उधर बैठ के, अब लाहौर में बैठ के पंजाब के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एक साथ नहीं चलेगा। अगर इमरान खान असेंबली तोड़ेगा मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा, और अगर असेंबली में रहेगा तो भी इनको नुकसान, इनकी गवर्नेंस नहीं है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान के पास तारीख के अलावा और कोई चीज नहीं है। ये खबरों में रहेगा, तारीख एक नई दे देगा, बाकी कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है, कोई इनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। बिल्कुल हर तरफ से इनकी नाकामी उनका मुकद्दर बन चुकी है। और मैं बिल्कुल बैरिस्टर साहब की बातों से इत्तेफाक करता हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल सूझबूझ रखने वाला यही सब कुछ सोचता है। मगर इमरान खान एक और गलती करेंगे अगर ये तोड़ेंगे, मगर तोड़ेंगे नहीं, तारीख जरूर देंगे, ये मैं आपको बता। खिलदा साहब, आपने खुद, आपकी नजर से गुजरा होगा, जरूर आपने पढ़ा होगा कि मैं तो बेबस था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बाजवा साहब ने सब कुछ किया है, किसको अंदर करना है, किसको छोड़ना है, वो अपने आप को तो दूर कर रहे हैं इससे। देखिए, इमरान खान की ये आदत रही है, वतीरा बन चुका है, वो हर अपनी नाकामी दूसरों के गले में डालना चाहता है। बाजवा साहब उनके मौसम है, उनको जिस तरह वो खुद भी कहते हैं, बाजवा साहब कहते हैं, सब आप सामने आ गया है किस तरह इसको पावर में लाया गया। मगर जब मुल्क के खिलाफ सारी चीजें जा रही थी और इनकी हुकूमत मुल्क के खिलाफ खतरा बन चुकी थी, तो कोई और इनके पास कोई कारकर्दगी नहीं थी, तो कोई इसमें हाथ नहीं डालेगा। अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए बाजवा पे इल्जाम लगाना, मैं समझता हूँ इस तरह नहीं होना चाहिए। मगर ये बात अब बयानिया इमरान खान का फेल हो चुका है। कल उसके घर पे, मैं आपको बताऊं, कल उनके घर में करप्शन के सबूत जा रहे हैं, सारा जो लूट मार है उनके घर पे जा रहे हैं। तो अल्लाह ना करे ये कल उससे इल्जाम लगा के ये भी मेरी गलती थी, शादी जो है मैंने की, मुझे नहीं करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ इमरान खान ये भी कर देंगे और ये अपनी गलती उस पर डाल देंगे। तो अब हम इनकी, इमरान की गलतियां दूसरों पे डालने नहीं देंगे। इमरान खान जिम्मेदार है हर चीज के, कौम देख रही है, और इनका इल्जाम दूसरों पे करना, ये कोई रीशो इसको नहीं समझेगा कि ये बात ठीक कर। मैं समझता हूँ इमरान खान के सारे नैरेटिव नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, सारे झूठ बेनकाब हो चुके हैं। वो कौम के सामने आ चुका है कि उसके पास न कारकर्दगी है, ना कोई पॉलिटिक्स है, ना कोई उनके पास विजन है आगे भी। तो मैं समझता हूँ वो एक तनतना बंदा है, उसको मुल्क के कौमी मफादात, मईशत से कोई दिलचस्पी नहीं है। सही। वीर जी टेलीफोन लाइन पे, वीर जी आपको पता है कि दोनों तरफ, एक तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं किसी न किसी तरह से वही सपोर्ट लूं जो 2008-18 में मुझे सपोर्ट मिली थी, और मैं दोबारा इक्तदार में आऊं और इक्तदार मुझे मिले। दूसरी तरफ PDM है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना टाइम पूरा करें और कुछ डिलीवर करके जाएं कि कल अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो लोग वोट दें। डिलीवर बेहतर नहीं है, आवाम मायूस है आप लोगों की भी कारकर्दगी से, क्या कहेंगे? देखें, खान साहब की सबसे बड़ी जो गलती है ना, वो ये कि वो अपने आप को सुपरमैन समझते हैं, सुल्तान रईस समझते हैं। सियासत में ऐसा नहीं होता, वो खिलाड़ी है, तो सियासत का उसको तजर्बा, खुद भी कह चुके कि मुझे हुकूमत में आने से पहले कम से कम हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, जो कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। इस तरह नहीं ताल्लुकात बनते। इनको तो कंधों पे उठा के जो लोग चले, और उसमें इदारों के, रियासत के लोग भी थे और बाहर के लोग भी थे जो इनको हेलीकॉप्टर में उठा के घुमा रहे थे। उन सब के साथ इन्होंने क्या किया, क्या रवैया रखा। बहुत रवैया तो चलो, ताल्लुकात ख़त्म किया, छोड़ो, लेकिन ये तो गालम गलोच पर उतर आए, और उन पे ऐसे ऐसे अल्फाज, इनकी जो टीम, सोशल मीडिया टीम, उन्होंने देखे आप किस तरह की कैंपेन चलाई है। यहाँ तो पाकिस्तान, आपको पता है कि हमारे चारों तरफ जो हमारे हमसे ज़्यादा जो मोहब्बत करने वाले चारों तरफ रहते हैं, तो उसके बीच के, उनके घेरे में हम रहते हैं। तो हमारा तो पूरे 22 करोड़ जो लोग हैं, अवाम है पाकिस्तान की, उन सब का दिल जो है हमारे एक जवान के साथ, फौजियों के साथ धड़कता है। लेकिन ये तो शहीदों को भी नहीं बख्शा इन्होंने, जो हमारे शहीद हुए थे उन पे भी इन्होंने तंज किया, मजाक उड़ाया, और फिर तवका रखते कि मुझे कंधों पे, सिंधी में ऐसा एक कहावत वो है कि एकड़ो वणनकुर ब्यानचंद कच्छते व्यारियो। तो बात है, आपके जो आप लोगों के साथ अपने ताल्लुकात कायम रखेंगे, लोगों का अदब एहतराम करेंगे। ये वो बंदा है जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जब मैं अपोजिशन लीडर था तो ये मुझे ऑफिशियल जब लेटर लिखता था तो उसमें कहता था इसका नाम नहीं लिखो, वो नाम लिखना अपनी बेइज्जती समझता था। इस तरह का घटिया बंदा है, इससे क्या तो ठीक है बैरिस्टर साहब, आपको खुद पता है कि रियासत को भी नुकसान हो रहा है इस डेडलॉक से, जो सूरत हाल आपके सामने, मैशियत को भी नुकसान हो रहा है, मैशियत भी
بہتر نہیں ہے, ایل سی نہیں کھل رہی, کافی ایسی چیزیں ہیں. آپ کو پتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی یعنی کہ بزنس مین کے اوپر کم ہے, بزنس مین بھی ایک بڑا پریشان ہے. کیا کہیں گے اوور آل اس کرائسس سے نکلنا تو ہے, معاشی کرائسس بحران بھی ہے, سیاسی بحران بھی ہے, کیا کہیں گے؟ سر یہ ایک بہت ہی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اداسی کی بات ہے کہ پاکستانی پولیٹیشنز آر ناٹ میچور انف. شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. میں ہر دفعہ آپ کے پروگرام میں ایک مثال ضرور دیتا ہوں کہ 1991 کا سال تھا, منموہن سنگھ فائنانس منسٹر تھا, اور اس نے اپوزیشن کو یہ بیٹھ کر کہا کہ یہ اگر آپ میرا ساتھ دیں میں تمام چیزیں کانفیڈنس کے بیسس کے اوپر آپ سے شیئر کروں گا, آپ کو بریفنگز دوں گا. میں کسی پارٹی کا فائنانس منسٹر نہیں, انڈیا کا فائنانس منسٹر ہوں. ایک ایک لیڈر کو, پارلیمانی پارٹی کو میں ان کے گھر جا کے بریفنگ دوں گا. آپ 2 سال میرے ساتھ جو ہے وہ اکوموڈیٹ مجھے کریں اور بے جا تنقید نہ کریں, اور یہ جس کو کہتے ہیں سیلف ڈسٹرکٹیو سیاست یہ نہ کریں. وہ انڈیا کا آخری آئی ایم ایف پروگرام تھا. ہم وہاں سے جو شروع ہوئے ہیں آج تک, ہمارا تو یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر مفتاح اسماعیل بیٹھ کر کچھ فیصلے لے رہا ہے جو پاکستان کے فائدے کے لیے فیصلے ہیں, تو اسحاق ڈار صاحب اپنی پارٹی کے اندر اس کی ٹانگیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور آسان بہت ہے. دیکھیے کوئی بھی اسحاق ڈار ہیں تو مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں تنقید. ہاں بہت ایزی ہے. اب کوئی بھی بریک کا ٹائم ہو گیا منسٹر ہے. سر, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. کھیلدار صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں.